Hello guys, today we're checking out Truvine Golden Columbary. Umana, tanaw na natong kumusta na ang development ani. One of the best columbariums here in Cebu City. So mga ito yung entrance nila and we're gonna do a little walking na. Kaya marag dito na ginaog sa atong Grab kasi sang gasolina. So the news is we had another massive fuel price increase just now. Mana ita magkalas-kalas o gasolina. So maning atong gilakaw ni dire but just to check out asa ning mga columbarium nila. And then napay construction. Ito dito silang office. So mapani dagway dire. So we're gonna learn more about this concept. Tagpila na a lot of people invested in this. Ay maulagi. Ay feeling lang musakag yung prices. Yeah. Mga matay mga tao naghamangita og they look for a place to bury their loved ones. So this office nila so far only nabuhat nila. This is the development. Init man pero malagi summer na. Was planning to bring a drone pero nalimtan na to. And yung kog bati sa mag drone kay init kayo. But anyway, we're gonna learn more about this project today and see the progress. Kasi kamo nag-invest, some of you might have invested on this, but yeah, we will update you, diba? Morning development so far. The Garden Columbary. So that's the office. May inaw ta. Over capacity. Kita na to dire, no? So, then sa other countries, 80 to 90% naman. So, sa St. Peter, mag-inya ng cremation, di ba? So, because puno naman kayo. It is one of the best and better solution, practical solution to bury the dead now. Mahal naman kayo. If you add to ka sa mga private na cemeteries, it will cost you 300 to 500,000. Ito kayang Ako, wife sa ko ang kasi mismo, i-cremate sa St. Peter na sa Imos. Pero mga 2 months ago, we were made to wait for 2-3 days. Kaya that time, taas ang linya. Night time nga, puno siya ba? Ingot ka na ako ng barato nga cremation, pero half-cook man. Medyo rare. So overcapacity, 20 years ago pa niya siya full capacity. Sige nila dugang overcapacity na. So that's why, saka gid maayo ang mga presyo sa columbary sa memorial parks. And it will continue to increase ang demand. Di ko siya manaog. Mag-ubat man sa Middle East, mag-COVID man, ang demand na niya, di ko manaog. Will continue to increase every year. Okay? So this is also one of the second big markets na to sa Truvine. Kaya din tawag na itong past need or transferees. More than half na sa mga nalubong o na-enormment are transferees. And then 10 years, 15 years, 20 years ago na namatay. Kaya nabuha 5 years naman. 5 years na. Usahay, pag-abot 5 years, kaya daghang kayong gawaiting. Maraghan man ilubong kay sa habuon nun. So, mubayad ka times 2, times 3 para malubong na yun, pilihan lang kasi pulturero rito. Nagtabo na, Kalamba. Siguro, abogado ko yun. Bayan ng Drake. Ipadampo ko siya, iyang amahan. Iyang amahan, attorney Baklay.
Ang iyang anak, Rolando Baclay, nasa Platinum, Platinum Properties. Ipadamgo ko sa inyong papa. 3 years pa lang namatay. Pag-ato niya sa Kalamba, yung papa na nagbutang sa basurahan, ang lumon. Kung mo nang bukog. Wa pa, di pa man makwanto, kaya kwanto lang completely kwan. So, this is one of our second big market. So, mas daghan pa rin transferees. Pag-remake nilang bones, mas barato naman. Pag-remake sa bones. So, and then, because ganun siya, sa Cebu City alone, every year, 10 to 18,000 ang mamatay. I'm sure, napon mo nga statistics, no? Mortality rate sa Cebu City from 0.8 up to 1.7%, no? So, mo gini kadaghanon ang mamatay sa Cebu City every year. Cebu City alone. Cebu City alone. So, kaya mo na kay sobra 70% na. Si Peter Planundas eh. So, 17,000 and kaya pag 2023. So, that's why the demand will continue to increase. And in 20,000 volts nga license to circulate, 100 din siya eventually. So, we're trying to expand in some other places also. So, of course, dapat tayo para sa pets. So, dapat tayo para sa pets kay family ng sad ni. Ito mga bro, galing niya no? Yan cat, namatay, bago lang, castric. So, linya rito sa Sibura na ay Sibug Lapu-Lapu na ay pet acquisition man. No? Sa tao, wala pa yung water cremation pero sa So, Manila na water cremation, tubig ang gamit. So, alkaline process na siya, is potassium hydroxide and sargon para matunaw ang flesh. Bones na yung Just to share also to you, no, especially for the members of media. Walang tagalutos, but I'm sure you also have your own pets. Ay po iring namatay. Gamay pa mo guys agad, wa pa 4 months. So, ang murang gulo nato nga ipalubong na mo somewhere nga kuan ba ilang yuta. Akong anak kay na atas kay sa iring, dagan ko iring. Sige sa gila ka na gabi, ano di man nato pa ipakrimen ko na amon tay kulumbari. Kuno na ko pagbuntag bitaw no. So I brought the cat to kanang kaminading aquamation. Pag-abot ako dito, naanay lain nga di-prepare, so I was made to it. Kunya, anamo sa weight chapel ko sa sulod. Naapoy tao dito. Ang ilang weight chapel mo, tag 30 minutes sa maximum. Inisod mo dito, taiman ka 30 minutes, inigumog 30 minutes, bayad na po ka 2,000 kung extend. Kaya na kasunod mo. Kaya kag kanusan ako nakuha ang akong cat after 2 weeks. Ana kataas ang linya, panuod sa freezer, kay daghan po ngayon pag-umay ka, daghan na din. Katako din sa market sa Cebu, no? And we are the only one right now offering this service. Nayuban hybrid sa Agol Cementerio, but kita pure columbarium ta. 100% columbarium. This is not a place of grief anymore. This is a place of happy memories, happy remembrances. So, between 12 to 20% every Promo, year. guys. Dili lang sa amuha, even other columbaries, mo din na siya average nga increase sa value. Okay, so at least, yeah, I will tour the St. Peter group, and then you can tour the media group. We come back, and then we deal first with St. Peter. Yeah. Ang last time, and then we discuss. Yeah, ay, gamay press ko later sa media.